Opisyal nang gisugdan sa DSWD Central Visayas ang 20 kaadlaw nga taraba sa tutoring program sessions dinhi sa Central Visayas ni adtong Mayo 4, tuig 2026. Ang 20 kaadlaw nga sesyon ipahigayon sa 215 ka mga public elementary schools sulod sa 12 ka partner local government units, ang Cebu City, Danao City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, City of Naga, Talisay City, Toledo City, mga munisipalidad sa Argao, Balamban, Barili, Malabuyok ug Medellin. Ang usa ka sesyon ipahigayon sulod sa 3 ka oras matag adlaw, sugod alas 8:30 hangtod alas 11:30 sa buntag. Ang mga bata usab gipanghatagan og learner's kit nga anaa sulod sa red Tarabasa bag. Sulod niini ang mga school supplies sama sa pencil case with pencils and erasers, sharpener, grade 2 writing pad, usa ka notebook ug naapod kini emergency items sama sa whistle, flashlight ug bag tag. Ang mga learners usab makadawat sa ilahang learners workbook ug tarabasa nga kalo. Samtang ang mga tutors ug youth development workers aduna po ilahang mga modules o guidebooks ug kits. Sulod niini ang mga materyales nga kinahanglanon nila sa ilang sesyon sama sa Manila paper, markers ug ballpens, chalks, mga papel ug notebook, tape, colored papers, payong ug tumbler. Karong tuiga anaa sa 1,870 ka mga college students ang gideploy as tutors ug youth development workers para motambayayong sa pagkat-on sa 5,550 learners nga naglisod og basa ug mapahigayon og nanay-tatay teacher sessions sa 5,550 ka mga ginikanan ug guardians. Kini nga mga college students giendorso sa higher education institutions diin sila nag-eskwela human sila mi-apply ug makapasar sa qualifying standards niini. Karong 2026 ang DSWD ni partner og 13 ka mga HEIs. Kini mao ang Cebu Normal University Main Campus, Balamban Campus ug Medellin Campus, Cebu Technological University Main Campus, Argao Campus, Cebu City Mountain Satellite Campus, Danao Campus, Dumanhog Campus, Naga Extension Campus ug Malabuyok Campus. Anaapod ang Lapu-Lapu City College, Mandaue City College ug ang Talisay City College. Tumong sa maong programa ang makahatag og kahigayunan sa mga estudyante sa kolehiyo nga naa sa mga low-income nga mga pamilya samtang nagtabang sa nation building pinaagi sa pag-address sa literacy gap dinhi sa atong nasod. Alang sa dugang kasayuran, bisitahang official social media pages sa DSWD 7 Central Visayas ug sa DSWD Tarabasa Tutoring Program. Kini si Odge Dapak alang sa DSWD Central Visayas Update.